नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण देखुं सत समाचार। आज 4 मे सोमवार आसतु नजर पकेबा आज सब मुख्य खबर उपरे। मे मास को नहीं डराइलाणी बात्या आशंका। अमेरिका स्थित आंतर्जातिक पाणीपाग मॉडल जीएफएस पूर्वानुमान देखाउछि बंगोपसागर में बात्या आसुची। संभवतः मे 14 रु 16 तारिख भितर यह उपकूल में माड़ हो पारे। एमितिकी यह ओडिशार उपकूल में पशिबा संभावना थिबा नै एही प्राक आकलन रे चित्र रे दर्शा जायछि। संभाव्य वायुर चाप जहाँ देखा जाउछि यह अति शक्तिशाली रूप नहीं पारे। मात्र अन्य कौनसी पाणीपाग मॉडल बात्या नहीं एबे भी किछि भी पूर्वानुमान करिनाहांती। भारतीय पाणीपाग विभाग मध्य ए नहीं कौनसी सूचना देई नाहांती। तेबे पाणीपाग विभाग विशेषज्ञ कहिबा अनुसार बात्या दाना बांधिबाकू पाग अनुकूल रहिछि। परवर्ती खबर हेउछि पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर सद्यतम एक्जिट पोल समस्त को आश्चर्य करिछि। अधिकांश एक्जिट पोल पश्चिमबंग में भाजपा सरकार गठन होबार पूर्वानुमान करुଥିବା बेले पल्लीकू 2021 निर्वाचन तुलन में भाजपा आहुरी कम आसन मिलियो बोली पूर्वानुमान करिछि। पल्लीकू एक्जिट पोल भाजपा को मात्र 50 रु 82 आसन जितिबा पई पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर हेउछि दिन सकाळ 11:41 समय सारा देश में लक्ष लक्ष मोबाइल फोन रे एक जरूरीकालीन साइरन बाजिला। यह भारत सरकार द्वारा जरूरीकालीन साइरन सिस्टम एक सफल परीक्षण थिला। यह जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष द्वारा एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट परीक्षण थिला जहाँ विपर्यय समय लोकंकु तुरंत सतर्क करिया पई करा जायथिला। परवर्ती खबर हेउछि महानदी जल विवाद मामला। महानदी ट्रिब्यूनाल रे आजिर शुणाणी शेष होईछि। मे 30 तारिख रे परवर्ती शुणाणी हेबो। गत 20 एप्रिल शुणाणी रे ट्रिब्यूनाल दुई राज्य को महानदी जल को नहीं सहमति भित्तिक प्रसंग चूड़ांत करिया पई शेष निर्देश देइथिले। एहा सह ट्रिब्यूनाल निर्देश देइथिले जे दुई राज्य प्रसंग निर्णय करिबारे जदि सक्षम न होंदी तेबे ट्रिब्यूनाल योग्यता अनुसार आगामी प्रक्रिया जारी रखिबे। परवर्ती खबर हेउछि बेपरुआ गाड़ी चालना पई चालीगला 2 वर्ष शिशुकन्यार जीवन। माँ गुरुतर क्षतिपूरण दाबी रे टायर जाली रास्ता रोक करिसेंती स्थानीय लोके। गतकाली धारुआडीही थाना निकट में जड़े महिला और तांको 2 वर्ष शिशुकन्या को धक्का देइथिला गाड़ी। फल शिशुकन्यार मृत्यु होइथिबा बेले माँ गुरुतर अवस्था सुंदरगढ़ एनटीपीसी कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउछंती। परवर्ती खबर हेउछि मे मास को बात्या भय। अनेक थर मे मासरे बात्या होई अनेक क्षयक्षति होइथिबा रेकर्ड कराଯାଇଛି। नुआ अपडेट अनुसार मे द्वितीय सप्ताह रे लघुचाप हेबा नै संभावना रहिछि। लघुचाप नै ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम आकलन करिछि। 11 रु 15 तारिख मध्य घूर्णिबलय सृष्टि हेबा नै संभावना रहिछि। परवर्ती खबर हेउछि जबलपुर बर्गी डैम रे घटिथिबा मर्मन्तुद डगाबुड़ी घटना एवं प्रशासनिक अवहेला एवं खामखियाली मनोभावर एक बड़ उदाहरण पलटिछि। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା ବେଳେ ଏକାଧିକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଛଟପେଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 DRG ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପୂର୍ବରୁ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇ 6 ଫ୍ଲାଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ମୃତ। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାହଦରାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବିବେକ ବିହାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। 6ଟି ଫ୍ଲାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏସି ବ୍ଲାଷ୍ଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ପର ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋଟ 8ଟି ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇପିଏଫ୍ର ନୂତନ ସୁବିଧା। ଇପିଏଫ୍ ସେବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଏଫ୍ ଧାରକମାନେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।